ଭାଇ ମୋତେ ପଇସା ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନିଜର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ରୁଟି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ତ ବଡ଼ ବାବୁ ବାପାକୁ ମୋ ଭିତରେ କହି କହି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ଆଧାର କରିଦେଲା। ଏଥର କହ ତୋ ବଡ଼ ବାବୁ ଭଲ ମଣିଷ? ହଁ ବଡ଼ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। अरे दिल टूट गया रे, दिल टिंग टंग हो गया। आलो सही भला मनुष्य तू बदनाम करिबू, तू लाइट ऑफ कर देबी, तू चित्कार कर समस्त कहिबू। अरे क्या कोने को दौड़िया सो समझते बड़ो इज्जत नहीं है दौड़िया सो भाई सप्ताह नहीं ता काम कोन तो सिए गम से रूम भीतर एयरपोर्ट नहीं बसी ताकू किछि सुनिबोनी तू ठीक काम करिबू सेति भाई मु तोरे 50,000 टका देबी आ सेही टका नहीं तो भाई ट्रीटमेंट करी भला करी भला न हो भाई কিন্তু এত বড় পাপ কথা আমি কই পারিনি এত বড় পাপ কথা কইলে জীবন ছিড়ি পড়িব ছুয়া সে অপর আপনার বড় ভাই সে ভাই মেস সে হচ্ছে মো শত্রু ধর্ম কথা শিখছে অপর আদর্শ এ ও জীবনକୁ নষ্ট করে দিয়েছি আরে সেই মানে তো প্ল্যান করে ভাই গল্প ভিতরে ডিভোর্স করে দিয়েছি সে জড়ে জড়ে মরিব সে কাঁদিব ମୁଁ ହସିବି ଦିନେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ସିଏ ହସୁଥିଲା ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ହବ ଅଲଗା ତୁମ କାମ କରିବୁନି ଲୋକ କେତେ ଝିଅ ଲମ୍ବା ଲାଗି ଠିଆ ହେବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ क्या हो तुम